Hello, haayong nga tanan na adi medan naton isda nga talad. Durdilain ini may ibis, may adakuan, may adalubas, durdilain it aton isda yana. Syempre ginhamisan tagadaan ay sano naton paksiwon kay papaksiwon naton kay marasa ini nga pinaksiw lalo na kay kuan presko pataton isda tikang hakuan ha dagat di papaksiw naton nakaumba kamo hini nga talad nya pinaksiw agi marasa ini. Adi na naman kita hit aton kusina permi adi kita natutugpasi. Shout out di dahit mga nanay nga permi ada kusina ini gudit aton pinaka perfect na kuan pwesto ha kusina nga pagluto pastilan kay diri nga nagkita magluto waray pangangaonon hit aton mga sulod balay. Adi kita permin ha kusina natutog pasi kay magluluto kita hit aton paningod to agi daw syempre may ada naton paksiw may ada liwat naton utan kay permi iton magpadis utan nga hin paksiw or di kaya prito kailangan may ada naton utan permi pagkakaon kay para masustansya taton kinakaon. Shout out di dahit mga nanay ngahin mga kabulig habalay nga permi ada nala kusina natutugpasi nan ngunguan nala it mga tiil hit hulos nan tawag hini nan hahagkot nala kay permi manhulos permi manada ha kusina. Shout out di dahit nakaka-relate hini pastilan. Adi magluluto kita hit kuan utan kay human naman ang aton paksiw utan naman tat lulutuon kay imbis kita magpakakaon kay pinanggugut-asan na human naman kita panhugas o nahon tanit panhugas magluluto na kita kay para may nanatong kaunon kay tika udto na tika gutom na magluluto na kita hit aton utan kay permiga dinhi may utan hit aton pagkakaon kay para masustansya taton lawas bisan la ka ng piso ha kada adlaw nga utan na hidudugang agi kay maupay na gad iton ha aton panlawas kailangan makaon nga ni kamo permi may utan kay magana-gana it pagkakaon hin may utan kay uray nga ni utan agi paron diri ka gud nabubusog hinuray utan depende lang ni kun mahilig kat utan pero nga ni diri nga ni mahilig diri ni makaka-relate hini nga mga sitwasyon agi pastilan. Sige na bis kita mga una di ani magluluto anay kita hit aton utan utan niya na patula kailangan maiba-iba naman it aton utan ha kada adlaw diri la permanente kay pansusuman it aton sulod balay masirengano ini waray nagad iba hini nga utanon permi naman la ini nga utan kailangan iba-iba pagkukuan ko anon tet kada adlaw nga utan diri naman permanente maiba-iba naman la kay sisos pag-iisgang ka pa ikaw na nga nit nagluluto ikaw pa it pag-iisga masareng pabalik-balik na malay ni nga aton utan waray nagadibahin ni nga papalitan. Adin aton paksiw na luto na marasa ini kay gimbutangan tahan luy han kuan sibuyas itnya tas harang nga halaba ngahin laso na kay asya ito tagpaparasa ngahin suoy ngahin mantika ngahin asin agi daw marasa ini kay bibilngon-bilngon niyo ini nga kaluto pastil lang kaya siya init mga sikreto. Itlaso na kaitlaso na pampahamot di na naton utan nya patula pero di tala di papaihaong kay malalaga mawawara tiya pagka manamis-namis kay manamis-tamis ini nga patula lalo na tatong patula kay sariwa ini tikang haaton garden